میں تعلق کے ساتھ ویلکم کیا. ہم آپ کے لیے شکر گزار ہیں. خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. آمین. اور جس طرح ہمارے بھائی بتا رہے تھے ڈیووشن کے تعلق سے، تو اسلام آباد کے اندر آلریڈی ہم جدھر بھی نکلتے ہیں تو ہمیں اچھے اچھے ویوز جو ہے وہاں سے ویو ملتے ہیں. تو کبھی ہم کسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، کبھی مری کے درمیان، کبھی کسی جگہ پر. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر روز جب کلام سناتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک نئی جگہ پر ہم جا کر ایک مارننگ ویو جو ہوتا ہے صبح کا کلام کے ساتھ وہ بھی لوگوں تک پہنچے. اور جو نہیں سنتے ضرور کلام سنا کریں. یہ بالکل ہم نے اس لیے کہ آپ ڈائننگ ٹیبل پر بھی بیٹھے ہیں، آپ ناشتہ کرتے ہوئے خدا کا کلام سے ہاللیلویا. اپنی شخصی اور خاندانی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں، اور آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے یہ خدمت کا جو کام ہے یہ اسی طرح جاری اور سامنے رہے. آج شام ہم خدا کے کلام مقدس میں سے روزے کے تعلق سے سیکھیں گے. اور آپ کو پہلے بھی خدا نے سکھایا ہوگا روزے کے تعلق سے، اور ان دونوں میں بھی آپ سیکھ رہے ہیں. لیکن اس کا ولن کرتے ہیں جس پوائنٹ پر آج شام ہم بات کرنے کو ہے وہ ہے 40 دن کے بعد. جو 40 کا عدد ہے ہم اس پر غور کریں گے، اور اس کے لیے ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے مقدس متی رسول کی معرفت لکھے جانے والی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 11 آیت جو ہے ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے. کوئی بھی بلند آواز سے پڑھنے کا فرمائی کرے. متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہے انجیل مقدسہ، اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت سے کچھ مطلوب ہے. اس وقت وہ یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی. اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائے. اس نے جواب میں کہا کہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اسے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خدا اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور اس کی شان و شکل اسے دکھائی، اور اسے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خدا اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. قرآن کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. آج شام آپ اس بات کو سیکھنے کو ہے 40 دن کے بعد پوری دنیا کے اوپر روزے رکھنے والے بے شمار ہمیں لوگ نظر آتے ہیں. وہ پینٹیکوسٹل چرچ ہے یا کیتھولک چرچ ہے یا چرچ آف پاکستان ہے، وہ سلیوشن آرمی کا چرچ ہے. ہر کوئی ان دنوں میں روزوں کے لیے عبادت کا ارینج کرتا ہے، اور پھر پاسبان جو ہے وہ روزے کے تعلق سے تعلیم دیتے ہیں.
آج شام اس بات کو یاد رکھیں، فرسٹ ورس جو ہے وہ ہمیں اس طرف لے کے جا رہی ہے، جو روزہ ہے، جو فاسٹنگ ہے، وہ روح القدس کی رہنمائی کے اندر ہے۔ پاک روح کی رہنمائی کے بغیر کوئی روزہ نہیں ہے۔ روزہ ہماری خواہش پر ڈپینڈ نہیں کرتا، روزہ خدا کی آواز، روح القدس کی رہنمائی کے اندر ہے۔ اور جب روح القدس آپ کی رہنمائی کرے گا تو پھر کسی خاص مقصد کے لیے روح القدس آپ کو تیار کرتا ہے تاکہ آپ روزے میں جائیں اور پھر آپ اس زمین پر خدا کا کام کر سکیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے روح یسوع کو جنگل میں لے گیا۔ اب لفظوں پر آپ نے غور کرنا ہے، سیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ روح یسوع کو کہاں لے گیا؟ تاکہ آزمایا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو روزہ ہے یہ آپ کو آزمائش میں سے گزرنے کے لیے مضبوط کرتا ہے۔ جب آپ روزے میں ہوتے ہیں تو پھر آپ ہر طرح کی آزمائش پر غالب آتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کچھ بہن بھائی روزے رکھتے ہیں، 40 روزے ہیں میں نے رکھنا، لیکن ان روزوں کا مقصد نہیں ہوتا۔ اور پھر کچھ لوگ اپنی جابس کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، بیماریوں کے لیے، شفاؤں کے لیے، فلاں ٹھیک ہو جائے، ان چیزوں کے لیے روزے رکھتے ہیں، اور ایسا روزہ جو ہے روح القدس نہیں رکھواتا۔ پاک روح جو ہے وہ آپ کو ابلیس سے لڑنے کے لیے اور بڑی جنگ کے لیے تیار کرتا ہے۔ جب ہم 40 کی بات کر رہے ہیں تو 40 دن کے بعد، آج ہمارا جو خاص پوائنٹ ہے کہ 40 دن کے بعد جب یہ سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب 40 دن ختم ہوئے، فاقہ ختم ہوا، لکھا ہے آخر تو یسوع کو بھوک لگی، لیکن اس کے بعد یسوع نے کیا کیا؟ روح القدس 40 دن اس بیابانی سفر کے اندر، اس جنگل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی آزمائش سے مسیح خداوند گزر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب آپ کوئی بڑا کام کرنے کو جاتے ہیں، جب آپ کوئی بڑی خدمت کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ کے لیے ایک بڑی آزمائش بھی ہے۔ آزمائش آپ کو بڑی خدمت کے لیے، بڑے عہدے کے لیے، بڑے کام کے لیے، بڑی لیڈرشپ کے لیے، بڑی قیادت کے لیے آزمائش جو ہے یہ آپ کو تیار کرتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے ہماری زندگی کے اندر روح القدس کی رہنمائی میں روزہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ بڑی خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں، پھر آپ نکلتے ہیں۔ یسوع مسیح 40 دن کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ آئیے ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں 40 کے عدد کو۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اس کے 7ویں باب کو دیکھتے ہیں تو اس چیپٹر کے اندر ہمیں سٹوری دکھتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کتنے دن میہ برستا رہا؟ 40 دن 40 رات جو ہے وہ میہ برستا رہا، اور اس کشتی کے اندر نوح اور اس کا گھرانہ جو تھا وہ سیف تھا۔ سنیے گا، روزہ جو ہے، فاسٹنگ جو ہے، یہ آپ کو الگ کر دیتی ہے۔ 40 کا عدد جو ہے یہ آپ کو دنیا سے الگ کرتا ہے۔ 40 کا عدد جو ہے یہ آپ کو آزمائش میں لے کے جاتا ہے۔ 40 کا جو عدد ہے یہ آپ کو بیابانی سفر میں لے جاتا ہے۔ 40 کا جو عدد ہے یہ آپ کو آزمائش کے لیے تیار کرتا ہے، یہ آپ کو آزمائش میں سے گزرنا سکھاتا ہے۔ اور پھر 40 دن 40 رات میہ برستا رہا، اور ان دنوں کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس کا جو گھرانہ تھا وہ کشتی میں تھا۔ لیکن سنیے جو خاص پوائنٹ ہے، جب 40 دن گزر گئے اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جی چرچ، جب 40 دن گزر گئے تو پھر کیا ہوا؟ سنیے گا، میرے ساتھ رہیے۔ جب 40 دن گزر گئے تو طوفان تھم گیا۔ جب آپ 40 دن میں سے باہر نکلیں گے، آپ
आप 40 दिन की फास्टिंग में से बाहर निकलेंगे, जब आप 40 के अदद में से बाहर निकलेंगे, तो फिर जो आपके ऑपोजिट तूफान है, जो आपके जहाज के साथ टकरा रहे हैं, जो आपके साथ टकरा रहे हैं, वो थम जाएंगे। 40 दिन के बाद तूफान आपके खिलाफ जो है वो थम जाएगा। सुनिएगा, और फिर 40 दिन के बाद क्या हुआ? लेकिन 40 दिन के बाद पानी जो है वो उतरना शुरू हो गया। जब आप 40 दिन से बाहर निकलेंगे तो फिर जो है आपके लिए दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे, आपके लिए राह तैयार हो जाएगी। ये है 40 दिन के बाद जब आपकी जिंदगी में कुछ नया होना शुरू होता है। ये नहीं कि आपने 40 दिन रोजे रखे हैं, उसके बाद ईस्टर वाले दिन हमने नाच झूम कर पार्क में जाकर उसको सेलिब्रेट किया, और फिर हम फिर क्रिसमस के लिए वेट कर रहे हैं, फिर हम रोजों के लिए वेट कर रहे हैं। सुनिएगा, ये एक बहुत बड़ा वयन है जो रूह कुद्स कलीसिया को, ईमानदारों को, मुकद्दसों को देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब नूह अपनी कश्ती में से बाहर निकला तो सुनिएगा 40 दिन के बाद उसकी जिंदगी के अंदर हो क्या रहा है। 40 दिन के बाद उसके पास दुआया मसबा था। जब आप 40 दिन के बाद अपनी जिंदगी गुजारेंगे, फिर आपके पास दुआया मसबा होगा, जहां आपके आंसू होंगे, जहां आप पात्रों के साथ रिफाकत करेंगे, जहां आप अपनी कुर्बानियां पेश करेंगे। अगर 40 दिन के बाद हमारे पास दुआया मसबा नहीं, शिकायत का मसबा है, अगर हमारे पास दुआया मसबा नहीं है, बीमारियां हैं, अगर हमारे पास दुआया मसबा नहीं है, हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर जरूर हमें अपनी जिंदगी के अंदर देखने की जरूरत है। 40 दिन के बाद तूफान थमेंगे, 40 दिन के बाद पानी उतरना शुरू हो जाएगा, ताकि आपके लिए नई राहें तैयार हो जाए। और 40 दिन के बाद खुदा आपको मसबा के लिए तैयार करेगा। 40 दिन के बाद आप कुर्बानियां पेश करना शुरू हो जाएंगे। और याद रखिए, ऐसे ही खुदा जिस तरह उन 3 बेटों से कौमों का आगाज हुआ, याद रखिए 40 दिन के बाद आपके वसीला से कलीसियों का आगाज होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। सिर्फ 40 दिन रोजे नहीं है, ईमानदार के लिए ये है, ये गुनाहगार की प्रैक्टिस नहीं है, ये उसकी प्रैक्टिस है जो रूह कुद्स को समझता है, जिस पर रूह कुद्स आकर ठहरता है, जो पाकरू की रहनुमाई में रोजा रखता है, ये उसके लिए सब कुछ है। इसलिए 40 दिन के बाद आपके पास दुआया मसबा होना चाहिए। 40 दिन के बाद ऑटोमेटिकली हमारे बदन से कुर्बानियां निकल कर मसबा पर आना शुरू हो जाए। अगर 40 दिन के बाद भी हमारे बदन ख्वाहिशात से भरे हुए हैं, 40 दिन के बाद भी नशे की लानत के अंदर है, 40 दिन के बाद भी सूद की लानत के अंदर है, 40 दिन के बाद भी अगर हमारा करतार चेंज नहीं हुआ, तो याद रखिए ये रोजा नहीं था, जस्ट टाइपिंग थी, ये शौक था, लेकिन तब्दीली नहीं। तब्दीली उस वक्त आती है जब रूह कुद्स आपको जंगल में ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वहां क्या है जंगल में? आज़माइश। ये वो रोजा नहीं है। कलाम में क्या लिखा है? क्या मैं वो रोजा चाहता हूं कि तुम आपस में झगड़ा करना? हाँ, कलाम में खुदाबंदी का लिखा है, मैं वो रोजा चाहता हूं कि जुल्म की जंजीरें टूट जाए। और ये जुल्म की जंजीरें उस वक्त टूटती हैं जब आप रूह कुद्स की रहनुमाई में जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा, मैं और आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप देखते हैं नूह की जिंदगी के अंदर क्या क्या हुआ। तूफान थमा, अब फिर कश्ती का दरवाजा खुला, पानी नीचे उतरा, और फिर उन 3 बेटों से कौमों का आगाज हुआ। फिर मैं आपको बताया कि वहां मसबा बना। इस शॉर्ट में आपको बताकर आगे लेके जा रहा हूं, सीखिएगा। कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा है, जब मूसा पहाड़ पर चढ़ गया तो वो 40 दिन रात वो पहाड़ पर रहा, और एक बहुत बड़ी रिफाकत थी फास्टिंग के अंदर, रोजे के अंदर, फाका के अंदर। ये एक बड़ी रिफाकत थी यहोवा एडोनाई के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मूसा पहाड़ पर था, तो मैं आपको बताऊं, जब वो पहाड़ से नीचे उतरा तो उसके पास खुदा का कलाम था। हालेलुया, हालेलुया। 40 दिन के बाद उतरा तो उसके पास क्या था? खुदा का कलाम था। जब आप 40 दिन कंप्लीट करेंगे, आपके पास खुदा का कलाम होगा, आपके पास मंसूबा होगा, आपके पास विजन होगा, आपके लिए खुदा बेहतरीन दरवाजे खोलेगा। 40 दिन के बाद आपके पास खुदा का कलाम का होगा। नहायत जरूरी है।
موسیٰ پہاڑ سے اترا، کلام یہ کہتا ہے اس کا چہرہ جو ہے، اس کے چہرے پر کسی کی آنکھیں نہیں ٹکتی تھیں اور اس کا چہرہ نور سے بھر چکا تھا، خدا کا ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا۔ 40 دن کے بعد روح القدس کا ابر آپ کی زندگی پر ہوگا اور کسی کی آنکھیں آپ پر ٹک نہیں سکے گی، کوئی آپ کو ناپاک نظر سے دیکھے گا نہیں، کوئی آپ کو گرا نہیں سکے گا، کوئی آپ کو فریب نہیں دے سکے گا۔ یاد رکھیے 40 دن کے بعد ایک بڑا چینج ہے۔ اگر اس کی صورت بدل گئی تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ 40 دن کے بعد ہماری صورت، ہمارا کردار، ہمارا رویہ، ہمارا مزاج بدل کر یسوع مسیح کی مانند ہو جائے۔ ہلیلویا۔ 40 دن روزے گزرے، اس کے بعد ہم کرتے کیا ہے؟ اگر ہم نے اسی سارے سلسلے کو لے کر صلیب تک جانا ہے، عید قیامت المسیح تک لے کر جانا ہے، تو پھر پوری سٹوری کو سمجھیں اور ساری چیزوں کو فالو کریں اور پھر آپ کو عید قیامت المسیح مناتے ہوئے بھی آپ اچھے لگیں گے۔ دیکھیے میں نے 40 کے عدد کی بات کر رہا ہوں۔ جب موسیٰ پہاڑ سے اترا تو ایک بڑی چیزیں تھی، ایک بڑی قیادت کر رہا تھا موسیٰ، اور میں آپ کو بتاؤں جو وہ بڑی بھیڑ تھی اس میں 6,17,000 30 جو تھے یہ صرف مرد تھے، اور اگر عورتوں اور بچوں کو بھی ڈالا جائے تو یہ 20 لاکھ لوگوں کی قیادت کر رہا ہے۔ 20 لاکھ کی کلیسیا ہے۔ جب آپ بڑی کلیسیا کی قیادت کرتے ہیں، بڑے لوگوں کی قیادت کرتے ہیں، تو پھر یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ بڑی قیادت کے لیے اپنے آپ کو ہلیلویا، 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 ہلیلویا۔ سنیے گا، ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ کلام خداوندی کے اندر لکھا ہے خدا نے قوم بنی اسرائیل سے جو وعدہ کیا تھا، اور وہ سفر کتنے دنوں کا تھا؟ 40 دن۔ کتنے دنوں کا تھا؟ 40 دن۔ اور 40 دن کے بعد تم کیا کرو گے؟ وعدہ کی سرزمین پر پہنچ جاؤ گے، ایسے ہی ہے؟ اور انہوں نے سفر کا آغاز کیا، اور وہ 40 دن کا سفر کتنے سال میں تبدیل ہو گیا؟ 40 سال میں۔ لیکن سنیے، 40 دن 40 سال میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک بات سکھانا چاہتا ہوں۔ ہم ہمیشہ جو ہے یہی کہتے رہتے ہیں کہ انہوں نے نافرمانی کی اور 40 دن کا سفر 40 سال میں بدل گیا۔ لیکن یاد رکھیے ہر بات کے پیچھے ایک خوبی بھی ہوتی ہے۔ اگر ان کے پاس 40 دن کا سفر تھا، 40 سال میں تبدیل ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے سفر کو چھوڑا نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سال کے اندر ترقی نہ ہو، 2 سال کے اندر ہمارا چرچ گروتھ نہ کرے، پائی بھی ساڑھ تو لگتا خدمت ہی کوئی نہیں ہے نا۔ اگر 2 سال کے اندر 3 سال کے اندر چرچ جا کر کہا نہ لگے نہیں جی ہے پادری سے برکت ہی نہیں کی، تو اور چاہ کے دعا کروا کے، یعنی کہ ویٹ نہیں۔ اسرائیل کی خوبصورتی یہ اگر 40 دن میں نہیں ملا، انہوں نے 40 سال میں ملا۔ ہلیلویا۔ لوگ چرچ بدل دیتے ہیں، بہت زیادہ جلدی چرچ بدلتے ہیں۔ یاد رکھیے انہوں نے سفر تبدیل نہیں کیا، انہوں نے خدا نہیں بدلا، یہ چلتے رہے۔ اور جب آپ چلتے رہیں گے نہ آپ کی جوتیاں ٹوٹیں گی اور نہ آپ کے کپڑے پھٹیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ 40 دن میں 40 سال کا بھی سفر کر رہے ہیں، آپ کی سیونگ ہونا شروع ہو جائے گی، ایسے ہی ہر طرح سے۔ 40 سال کے بعد 40 دن 40 سال کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ وعدہ کی ہوئی سرزمین پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ ہلیلویا۔ سنیے 40 دن کے بعد قبضہ کرنے کا وقت ہے۔ ہلیلویا۔ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ قبضہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 40 دن آپ نہ سمجھیے، 40 دن اگر آپ خدا کے ساتھ ہیں تو جو پوائنٹس میں نے آپ کو دیے ہیں، اگر آپ ان پوائنٹس پر غور کریں تو پھر 40 دن کے بعد آپ کی زندگی میں کچھ نیا ہوگا۔ سنیے گا 40 سال موسیٰ بیابان میں رہا ہے۔ سنیے جب آپ 40 سال بیابان میں رہتے ہیں تو خداوند آپ کو پھر ایک بڑا پلان بھی دیتا ہے۔ اس بڑے پلان کے لیے، بڑی رویا کے لیے، بڑی خدمت کے لیے، بڑی برکت کے لیے، بڑی ترقی کے لیے بیابانی سفر ہماری زندگی میں نہایت ضروری ہے۔ اور روزے کا مطلب ہی ہے اپنے آپ کو دکھ دینا، دکھ میں سے گزرنا۔ تو جب آپ روزے میں ٹھہریں گے تو پھر آپ کا وہ سفر شروع ہو جائے گا اور اسے چلتے رہنے دیجیے۔ ایک خادم نے بڑی خوبصورت بات لکھی، اس نے کہا کہ میں نے بہت خدمت کی، انجیل سنائی، بہت کچھ کیا، لیکن میں بہت سی روحیں جیت نہ سکا۔ جب اس نے دوسرے خادم کو لیٹر
लिखा तो वो खादिम कहता है कि तूने खिदमत तो की है, तूने कलाम भी बड़ा सुनाया है, क्रूसेड भी किए हैं, बड़े फायरी मैसेज सुनाए हैं, लेकिन तेरी खिदमत में एक चीज की कमी है कि तेरी खिदमत में आंसुओं और रोजे की कमी है। आंसू और रोजा जो है ये आपको बड़ी खिदमत के लिए, रूहें जीतने के लिए तैयार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो 40 दिन के बाद हम क्या करते हैं? 40 दिन के बाद हमारी क्या खिदमत होती है? 40 रोजे तो गुजर गए, उसके बाद करेंगे क्या हम? फिर नेक्स्ट रोजे का इंतजार करेंगे, अगले साल रोजे आए, फिर उससे अगले साल आए, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली क्या है? अगर आप और मैं यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चल रहे हैं तो फिर सुनिएगा 40 दिन के बाद क्या हुआ। फर्स्ट बात सुनिएगा, 40 दिन के बाद क्या हुआ? आसमाने वाला आ गया और कहने लगा, अगर तू खुदा का बेटा है, इन पत्थर से क्या बन जाए? और सुनिएगा, जब आप 40 दिन में से गुजरते हैं, उसके बाद बड़ी आजमाइश जो है ये लीडर्स को भी गिरा देती है, ये चर्च को भी गिराती है, ये पासबान को भी गिराती है, और आज सारी दुनिया जो है ये रोटी के पीछे भाग रही है। और यीशु मसीह ने कहा, इंसान रोटी से जीता ना रहेगा। 40 दिन के बाद आपकी सोच में तब्दीली है। ईमानदार के लिए रोटी मुकाम नहीं रखती, ईमानदार के लिए खुदा की बादशाही मुकाम रखती है। आज कलीसिया चर्च आती है रोटियों के लिए, और लोग क्या, हम चर्च जाए, हमारे घर में बरकत आ जाए, हमारी मट्टी में से आटा खत्म ना हो, लोग दही की बिजली देते हैं, हमारे घर में पैसा आए, हमारी चौक में बरकत आए, हमारा चर्च आना, बीमारियों से ठीक होना, ओ हमारी जरूरतें पूरी हो जाना। अगर नहीं मिली, नहीं हालात ठीक हुए, तो फिर हम पासवर्ड चेंज करेंगे, किसी और तरफ चले जाएंगे ताकि हमारे हालात बेहतर हो जाए। हम यीशु से मिलने नहीं आते, बल्कि अपने हालात ठीक करवाने आते हैं। हालात ठीक करवाने वाली कलीसिया आसमान पर नहीं जाती, हालातों को ठीक करने वाली कलीसिया आसमान पर। हालेलुया। सुनिएगा, कलाम खुदाबंदी में यीशु ने कहा, इंसान सिर्फ रोटी से जीता न रहेगा। आज जितने लोग डिट्रैक्ट हो रहे हैं वो रोटी की वजह से हो रहे हैं। यूथ रोटी के पीछे, दुनिया की चीजों के पीछे, सोशल मीडिया ने दिमाग खराब कर दिया यूथ का। यूनिवर्सिटी, कॉलेज के अंदर, कॉलेज के अंदर जाने वाली, बाहर जाने वाले जो नौजवान बेटियां और बेटे हैं, सोच के अंदर तब्दीली आ गई। याद रखिए, जब रोटी के पीछे, ब्रांड के पीछे हम भागते हैं, फिर यही होता है। जिस तरह अबलीस ने यीशु से कहा, अगर तो खुदा का बेटा है, और फिर दुनिया की शान और शौकत दिखाई, ऐसे ही वो लोग होते हैं जो हमें शान और शौकत दिखाते हैं। आज लोग शान और शौकत के पीछे भाग रहे हैं, खुदा, लीडरशिप, चर्च शान और शौकत के पीछे भाग रहे हैं, अपनी वाह वाह के लिए। फेसबुक पर आप जहां भी देखेंगे हमारी वाह वाह, हमारी पहचान, और पता नहीं वो किस तरह तन्हाई के अंदर भी ऑनलाइन होकर दिखा रहे होते हैं कि मैं इस वक्त खुदा के साथ वक्त गुजार रहा हूं। यीशु मसीह की जिंदगी से सीखें, यीशु के करदार से सीखें, यीशु की खिदमत से सीखिए। यीशु ने दुनिया की शान और शौकत को रिजेक्ट किया है, लेकिन आज शान और शौकत की वजह से कई लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ईमान से हट रहे हैं। और जब शान और शौकत दुनिया दिखाती है, कुछ बेटियां मसीहत को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेती हैं। कुछ बेटे भी ऐसे करते हैं। यूसुफ योना जब शान शौकत की जिंदगी में जब यीशु आ गया, फिर उसे रोटियों की जरूरत नहीं है, उसे दौलत की जरूरत नहीं है, उसे शौहरत की जरूरत नहीं है। उसने कहा, जो कुछ मेरे पास है मैं वो वापस लौटाता हूं। यीशु ने कहा, आज इस जिंदगी में, इस घर में निजात आई है। सुनिएगा, कलीसिया रोटियों के लिए नहीं, कलीसिया जायदाद बेच बेच कर रसूलों के कदमों में लाकर रख रहे थे। चेंज, बड़ी तब्दीली जिंदगी का। रोजा 40 दिन के बाद रखे रोजे, बड़ा अच्छा है, लेकिन 40 दिन के बाद बताइए हम क्या कर रहे हैं। हमारा 40 दिन के बाद क्या प्लान होता है? 40 दिन से पहले, 40 दिन के बाद क्या प्लान होता है? कोई है यहाँ? 40 दिन तो पहला, 40 दिन तो बाद पादरी ने पढ़ने पाया था, भाई जी ब्याह रखे है। रोजे की फिक्र नहीं रहती, लेकिन कपड़े की फिक्र जरूर आ जाती है। हाँ जी, नहीं जी, रोजे में पहले पहला ब्याह करने, फिर रोजे शुरू हो जाने, रोजे जिमें खत्म होने ब्याह शुरू हो जाने। रोजे खत्म होते ही
सफर शुरू हो। इब्लीस के साथ एक बड़ी जंग है। हालेलुया। हालेलुया। और सुनिएगा 40 दिन के बाद क्या होगा। शॉर्ट आगे बढ़ रहा हूँ, आपको सिर्फ मैं लिख दे रहा हूँ ताकि बरकत पाए। 40 दिन के बाद क्या होगा, फरिश्ते आकर आपकी खिदमत करना शुरू हो जाएंगे। आमीन आमीन। आमीन। क्या करेंगे फरिश्ते? ज़बूर कान में आपकी जिंदगी में काम करना शुरू हो जाएगा। आप खुदावंद की बरकत को देखेंगे। 40 दिन के बाद आपके पाँव को पत्थर से ठेसने लगेंगे, आपके दाने हाथ 10,000 गिर जाएंगे, वो आपके नजदीक आएंगे। 40 दिन के बाद आप खुदा की कुदरत को देखेंगे। आप अपनी खिदमत के अंदर, अपने सफर के अंदर, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर आप फरिश्तों को देखेंगे। हम रोजा रखते हैं और हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली है, क्या चेंज है? सुनिएगा, आगे बढ़ना चाहता हूं, यहीं पर हम सॉल्व नहीं करेंगे। कलाम कहता है 40 दिन के बाद फर्स्ट वाज तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। ये है 40 दिन के बाद। 40 दिन के बाद क्या करेंगे हम? गवाही देंगे। 40 दिन के बाद तौबा की मुनादी करेंगे। 40 दिन के बाद आसमान की बादशाही की तालीम देंगे। सुनिए, इजाजत तुम कल के लिए फिक्र, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती तुम्हारा आसमानी बाप जानता है। तुम फिक्र करो रास्तबाजी की, तुम फिक्र करो बादशाही की। रोजे के बाद हमारी फिक्र होनी चाहिए बादशाही। रोजे के बाद हमारी फिक्र गवाही है। रोजे के बाद हम तालीम दें, रोजे के बाद हम गवाही दें। नए अहदनामा के अंदर, इमाम की किताब के अंदर जब रोजे रखे गए, रोजे के बाद गवाही दी गई है। आमीन आमीन। और जब चर्च गवाही नहीं देता तो उसका मतलब चर्च बोलता है, चर्च मजहबी है। याद रखिए, मजहबी नहीं, हमें रूहानी बनना है। मजहबी और रूहानी में बड़ा फर्क है। मजहबी 40 रोजे रखता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट रोजों का इंतजार करता है, लेकिन रूहानी जो होता है वो 40 दिन के बाद खुदा के मंसूबा में काम कर रहा होता है। सो फर्स्ट यीशु ने क्या करना शुरू की? तौबा करो, तौबा करो आसमान की बादशाही। और उसके बाद फिर और भी बहुत कुछ लिखा है। यीशु ने डिसाइपलशिप पर काम किया। हालेलुया। यीशु ने डिसाइपलशिप पर काम किया। फिर खुदावंद यीशु मसीह शहर शहर गांव गांव फिरता रहा, मुनादी की, बदरू गिरफ्तों को आजाद किया, लंगड़ों को चलाया, अंधी आंखें खोली, गूंगे बोलने लगे, मुर्दे जिंदा हो गए। यूहन्ना कहता है आने वाला तू है, ये किसी और की राह देखे। उसने कहा जाओ उसे जाकर कह दो, अंधे, लंगड़े, मुर्दे और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। ये है कलीसिया, ये है चर्च। चर्च 40 दिन के बाद गवाही दे। हालेलुया। 40 दिन के बाद मौत साथ होना शुरू हो जाए। हमने पीछे देखा मौत से हुए हैं। हालेलुया। 40 दिन के बाद मौत साथ होना शुरू हो जाए, तूफान थमना शुरू हो जाए, पानी उतरना शुरू हो जाए। हालेलुया। 40 दिन के बाद आपकी जिंदगी में नया काम होना शुरू हो जाए। 40 दिन के बाद आप खुदा के मंसूबा में काम करना शुरू हो जाए। 40 दिन के बाद आपकी जिंदगी में नया काम होना शुरू हो जाए। याद रखिए, 40 दिन अगर हमने सिर्फ रोजे रखे और उसके बाद फिर हम दुनियावी हैं, हम रोजे खलवार लिए, रोजे रख लिए, इन चक्रों में पड़े हुए हैं, तो फिर याद रखिए हम सिर्फ दुनिया के काम कर रहे हैं। दुनियावी है, रूहानी और दुनियावी होने में बड़ा फर्क है। मैंने पहले आपसे यही कहा, मजहबी और रूहानी होने में बड़ा फर्क है। सोचिए, हम रोजे खलवाते हैं लेकिन शायद हम इवेंजलिज्म के लिए बीज नहीं बोते। इवेंजलिज्म के लिए गोरे ने बीज बोना है, हमने नहीं। हमें तो गाड़ी दे तो हम चले जाएंगे, चर्च के लिए कन्वेंस दे चर्च आ जाएंगे, इसका मतलब है नहीं। सुनिएगा, 40 दिन के बाद बीज बोने का वक्त है। 40 दिन के बाद अपने पॉकेट से कुछ करने का वक्त है। अंजीर के लिए बीज बोने का वक्त है। गवाही के लिए पैसा लगाने का वक्त है। अगर आप खुदावंद की बड़ी कुदरत को देखना चाहते हैं, मुझे करने का दिया गया था, खुदावंद आपको बरकत दे। आप 40 दिन के बाद क्या करेंगे? आपने फैसला किया। यीशु जी उठा, जी उठने वाली कुदरत को लेकर आप क्या करेंगे? अगर आपके पास खाली कब्र का तजुर्बा नहीं, याद रखिए, खाली कब्र का तजुर्बा आपकी जिंदगी में शादमानी लेकर आता है। खाली कब्र का तजुर्बा आपको खुशखबरी के लिए तैयार करता है। खाली कब्र का तजुर्बा आपकी जिंदगी में से खौफ खत्म करता है।
अगर आप नए अंदाज में खुदा का काम करना चाहते हैं तो फिर इन 40 दिनों के बाद आप क्या करेंगे, अपने पादरी साहब के साथ शेयर कीजिए और बताइए, मैं पादरी साहब 40 दिन के बाद इतनी रूहें जीतने को हूँ, पादरी साहब मैं 40 दिन के बाद कलीसिया के लिए ये काम करने को हूँ, मैं पादरी साहब 40 दिन के बाद इन कलोनियों में कलाम सुनाऊंगा और मैं रूहों को आपके पास लाऊंगा, मैं 40 दिन के बाद बेटियां तैयार हो जाएं, वो लड़कियां जो गुनाह के अंदर हैं, पादरी साहब हम उनके पास जाएंगे और यीशु के पास लेकर आएंगे। आप भाई लोग कह सकते हैं जो नौजवान गुनाह के अंदर है, नशे की लानत के अंदर है, हम जाएंगे, हम उन्हें यीशु के पास लाएंगे। हम 40 दिन के बाद काम करने के लिए अपने आप को पेश करते हैं ताकि जो कुदरत है वो हमारी जिंदगियों पर ठहरे। और अगर आपने 40 दिन के बाद कुछ नहीं किया तो फिर आप वही रोजे रख रहे हैं इस्राएल की तरह। 40 दिन के बाद आपकी जिंदगी में कैसे, मैंने अपनी जिंदगी में ये गवाही देने लगा, उसके बाद दुआ करेंगे। मैंने अपनी खिदमत का 40 का अदद रखा था। मैंने 16 साल की उम्र में यीशु को कबूल किया और मैंने अपने उस्ताद से तालीम हासिल की 40 दिन, और तब मेरी उम्र जो थी वो 22 साल थी। और मैंने कहा कि खुदावंद 40 साल से पहले मैंने अपनी मिनिस्ट्री, अपनी खिदमत को और अपने चर्च को मजबूत करना था। और अभी 39 कंप्लीट हुई है, 40 अभी पूरे नहीं हुए। खुदा ने जो कुछ मैं करना चाहता था, जो मेरा विजन था, मैंने 40 के आदत को लेकर के वो अपनी जिंदगी में उसको मैंने पूरा किया। मेरे चर्च ब्रांचेस भी हैं। खुदा ने पाकिस्तान के बाहर भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया में कलाम सुनाने की खिदमत के लिए खुदा इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा ने मुझे अपना चर्च दे दिया है, खुदा ने मुझे एक कलीसिया नहीं कलीसियाएं दी हैं। खुदा ने पाकिस्तान के अंदर हमारी ब्रांचेस काम कर रहे हैं, 5 बार हमारे साथ खड़े हैं। और जब आप किसी टारगेट को रखते हैं, बात को सीखते हैं, उसको अपनी जिंदगी में लेते हैं, तो फिर वो अपनी जिंदगी के अंदर होना शुरू हो जाता है। आप टारगेट रखिए कि खुदा मेरे पास 40 दिन, 40 साल, 40 महीने मैं इनको कुछ करना चाहता हूँ। आप 40 महीने का टारगेट रख सकते हैं, 40 साल का टारगेट रख सकते हैं, 40 दिन का टारगेट रख सकते हैं, लेकिन 40 दिन के बाद आप कुछ करेंगे, खुदा आपको बदल दे। आइए अपन सब कुछ करें, अपनी आंख को बात करेंगे, 5 मिनट के बाद सब सामने आएंगे और दुआ करेंगे। मैं चाहता हूँ आए अपने हाथों को आसमान की